Kerajaan Allah. Selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Siapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Warga Kerajaan Allah, selamat mengikuti ibadah online dengan penuh sukacita. God bless you. Shalom warga kerajaan, shalom, selamat pagi. Yang bersuka cita saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Kasih high five kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita, haleluya. Di tempat ini seperti di surga, haleluya, amin. Sekali lagi bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Dan kami tahu hanya nama-Mu yang layak ditinggikan. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup.
Hanya dalam nama Yesus ada kuasa. Amin saudara. Mari kita berpesta buat Sang Raja. Overcome, we will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are. Amen. Carrying our burdens, covered in our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be. Jesus, you are here. Amen. I believe.
besar ada dalam diri kita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dong. Coba suaranya mana? Lebih keras lagi.
Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus ada bersama dengan engkau. Haleluya. Tuhan kita bukan cuma berkuasa atas langit, tapi bumi juga. He's the Lord of all the earth. Ketika dia memberikan petunjuk dan perintah kepada Elia untuk kembali ke Damsyik, pada saat itu apa yang bisa lakukan? Aneh sekali. Aram itu negara yang sangat kuat, kerajaan yang sangat kuat dan musuh besar Israel. Dan saat itu diperintah oleh Ben-Hadad, Raja Aram yang sangat berkuasa. Kita tahu beberapa kali saudaraku, Elisa berurusan dengan Ben-Hadad. Dan tentu saja sebelumnya juga raja-raja yang lain. Dan saudaraku pada saat itu dia sampai ke sana. Dan saudara ini Elisha ya yang sampai sana. Ben-Hadad sedang sakit. Dan dia minta tolong mau bertanya kepada Nabi Tuhan. Sebetulnya yang punya kuasa itu bukan ya dewa-dewa yang dia sembah, tetapi Tuhan sendiri. Karena ini Ben-Hadad, putra daripada Hadad. Ini adalah satu panggilan seperti Firaun atau Kaisar begitu ya. Dan dewanya tidak bisa menjawab kan, punya mulut tidak bisa bicara. Dia mengutus seorang hamba bernama Hazael. Perhatikan saudaraku, Hazael tidak disebutkan putranya siapa. Di dalam catatan sejarah dia dikatakan he's the son of nobody. Dia adalah anak daripada orang yang tidak penting. He's a son of nobody. Bayangkan saudaraku, kita tahu penjahat yang digantikan Yesus namanya menarik sekali. Namanya adalah Yesus Barabas. Bahasa Aram Yeshua Baraba. Baraba itu adalah putra dari seorang ayah. Dengan jelas kita bisa ambil kesimpulan bahwa ibunya nggak tahu siapa yang menghamili dia. Kita bisa ambil kesimpulan sendiri. Dan Hazael ini saudaraku, Tuhan yang tetapkan akan jadi raja. Disuruh ngambil persembahan, semua barang yang terbaik daripada Aram. Dan persembahannya itu diangkut oleh 40 camel, onta. Bukan keledai saudara, onta. Berarti banyak sekali persembahannya. Cuma untuk tanya, apakah aku sembuh dari penyakit ini. Dan ketika Elisha ketemu dengan Hazael, perintah Tuhan adalah mengurapi Hazael menjadi raja. Dan pada saat itu dia berkata, sampaikan pada Tuanmu, dia akan sembuh, tetapi dia akan mati. Saudara, itu kan paradoks ya, sembuh tapi akan mati. Berarti bisa juga mati tanpa penyakit. Tetapi kemudian dia menatap Hazael lama, kemudian dia menangis saudaraku. Elisha menangis. Dan ditanyakan, apa yang terjadi pada Tuhan? Aku tahu bahwa Tuhan akan jadikan engkau raja. Tetapi engkau akan sangat sadis. Engkau sangat kejam. Engkau akan membakar kota-kota Israel. Akan membunuh teruna-terunanya. Wanita-wanitanya kau perkosa. Dan yang hamil kau belah untuk dia ambil. Bayinya dilemparkan ke bukit batu. Siapakah aku? Aku cuma seekor anjing. Saudaraku, dia sadar karena terlalu lama tidak punya yaitu kebangsawanan saudara. No noble birth ya. Maka saudaraku, Tuhan bisa angkat siapa saja. Dan Hazael pulang dan memberitahu tuannya. Nabi berkata, Tuhanku akan sembuh. Tapi besoknya diambil cuma anduk. Dicelup dalam air, tutupkan mukanya. Dan dia game over saudaraku. Dan Hazael menjadi raja. Aneh sekali, seorang pembunuh, seorang nobody bisa jadi raja. Tuhan itu tahu apa yang terjadi di depan sebelum semuanya terjadi. Jadi jangan khawatir soal apapun yang akan terjadi, akan bangkit Hazael. Tapi God is still on the throne. Karena itu pada saat ini kita melihat, kalau orang tidak punya bapak seperti Hazael, dia akan jadi sangat kejam sekali. Karena saudaraku, dia tidak punya contoh bagaimana hidup. Dia tidak menjadi contoh, kan terlalu banyak dihina orang, dia membalasnya pada orang lain. Pastikan saudara punya bapak rohani, bapak jasmani yang baik, dan bapak surgawi. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ada kisah tentang Elia dan juga janda di Sarfat. Ketika janda ini pergi keluar untuk mendapatkan kayu bakar untuk memasak sedikit makanan terakhir yang dia miliki. Akhirnya dia bertemu dengan seorang teman lamanya yaitu Nabi Elia. Dan saat itu Elia berkata, "Aku sangat lapar, maukah engkau membantu aku untuk membuatkan
sesuatu untuk bisa dimakan. Dan janda ini berkata, tentu saja Elia, tetapi kenyataannya adalah ini adalah makanan terakhir yang kami miliki. Saya akan memasakkannya untuk keluarga saya, tetapi kami juga akan membagikannya dengan Anda. Itu yang dikatakan oleh janda Sarfat. Dari kisah sederhana ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, terlepas dari semua keadaannya yang memprihatinkan, janda ini tidak egois, saudara. Amin. Janda ini juga tidak serakah. Yang kedua, dia tidak putus asa. Jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia pergi ke wadah tepung dan minyaknya, menuangkan tetes terakhir yang dia miliki dan membuatkan Elia sebuah roti untuk dimakan. Kemudian barulah dia membuat roti untuk dia sendiri dan juga putranya. Perhatikan ini, keesokan harinya dia kembali dan membuka wadahnya. Dan sangat mengejutkan seperti apa yang dikatakan Elia kepadanya. Ada sedikit tepung dan minyak di wadah keduanya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Apa artinya, saudara? Tuhan melipat gandakan apa yang dia miliki. Ketika saudara melihat situasi saudara hari ini saudara mungkin berpikir, saya tidak melihat bagaimana saya akan berhasil. Keadaannya sangat sulit, tidak mungkin saya akan berhasil. Tidak mungkin saya keluar dari situasi sulit seperti sekarang ini. Tetapi seperti halnya wanita ini, ketika saudara dan saya menghormati Tuhan, ketika kita mengutamakan Dia, Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya atas kehidupan Anda dan saudara. Dia akan melipat gandakan sumber daya kita. Dan ingat, Dia akan memampukan, Dia akan menopang kehidupan kita. Amin. Warga kerajaan dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang baru. Mari naik satu tingkat lebih tinggi. Saatnya untuk apa? Saatnya untuk bangkit dari kekurangan dan kekalahan. Menjadikan apa? Menjadi kelimpahan dan juga kemenangan dalam kehidupan saudara dan saya. Serahkan apa yang saudara miliki ke dalam tangan Tuhan. Dan belajar untuk mempercayakan hidup dan masa depan kita kepada Tuhan. Ingat, benih harus ditanam sebelum musim panen itu akan datang. Belajar untuk hidup taat kepada Tuhan dengan sumber daya yang saudara miliki. Dan perhatikan bahwa Tuhan akan melipat gandakan apa yang saudara dan saya miliki. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk mempercayakan hidup dan masa depan kami di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak egois, tidak berputus asa, seperti apa yang dilakukan wanita ini, Tuhan. Ketika kami mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami, Engkau akan memerintahkan berkat, bahkan melipat gandakannya. Kami siap untuk menabur hari ini. In Jesus' name, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Haleluya, saya undang untuk saudara bangkit berdiri bersama. Surga bumi sujud menyembah Engkau, Allah Kudus. Hanya Engkau yang satu-satunya yang layak kami tinggikan, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Kuduslah Engkau, Tuhan. 1,000 generations falling down in worship to hear the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Because your name is highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries,
is your name. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are worthy, Lord. Worthy is the Lamb. Because you are holy, Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes, you are worthy, Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy, Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. 'Cause you are holy, holy. And you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. 'Cause you are holy, Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Lord, we worship you.
menyembah-Mu You're Tuhan. so holy, Lord God. We can feel your presence, Lord God, in this place. Kami merasakan hadirat-Mu yang kudus di tengah-tengah We can kami. feel your holiness. Kami merasakan kekudusan-Mu. We can feel you making us holy. Engkau membuat kami menjadi kudus. You're worthy. Engkau layak. As I was standing there, the Lord was speaking to me. Di bawah Tuhan berkata kepada saya. And the Lord said that from this house, He's going to send praise all over the world. Tuhan berkata, dari tempat ini aku akan mengirimkan pemuji-pemuji. That from this house, He's going to send praise all over the world. Dari tempat ini Tuhan akan kirim pemuji-pemuji. That praise is going to be created in this house that is going to go and be heard all over the world. Pujian akan tercipta di tempat ini dan menuju seluruh dunia. Not just songs you cover, but songs you create, the Lord said. Bukan hanya lagu-lagu yang kau tiru, tetapi lagu-lagu yang kau ciptakan. You're going to create songs from the heart of God. Engkau akan menciptakan lagu dari hatinya You're Tuhan. going to create songs of the praise of God. Pujian dari tempat Tuhan. And God is going to take that praise around the world. Dan Tuhan akan membawa pujian itu ke seluruh dunia. The Lord said this is a season for you to commit yourself to the Lord. Ini adalah waktunya engkau komitmen kepada This Tuhan. is a season for you to consecrate yourself to the Lord. Ini waktunya engkau menguduskan This dirimu. is a season to hear the Lord's Spirit speak to you. Ini waktunya engkau mendengarkan suara Roh Kudus. He's going to speak to you in words and in visions. Dia akan mulai berfirman kepadamu dalam He's going to put kata-kata. together ideas and lyrics. Dia akan memberikan ide-ide dan lirik, He's going to put together chords and creation. chord dan lagu-lagu baru. The Lord said, for from this place, Dari tempat ini, I will send forth praise aku kirim pemuji that will shake cities and nations. yang akan menggoncangkan Thus kota-kota dan saith the bangsa. Lord. Itu kata Hallelujah. firman Tuhan. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Lord, we receive what you have to say. Tuhan, kami terima firman-Mu. And we say yes and amen. Kami katakan ya dan amin In Jesus' di name. dalam nama Yesus. Amen. Hallelujah. Amen. Give the Hallelujah. Lord praise. Kita beri pujian buat Tuhan. Mighty God, you may be seated. Anda boleh duduk. What a wonderful atmosphere of worship in this place. Sungguh satu hadirat pujian yang luar biasa pagi hari ini. What a sweet presence of the Holy Spirit. Hadirat Roh Kudus yang sungguh manis. I believe God is going to speak to us today. Saya percaya Roh Tuhan akan berbicara I kepada believe kami. God is going to do something in us today. Akan melakukan sesuatu dari dalam So kita. He can do something through us tomorrow. Supaya kita bisa melakukan sesuatu He besok. does something in us today. Dia melakukan sesuatu dalam kita So He hari can ini. do something through us tomorrow. Supaya besok dia bisa melakukan sesuatu melalui kita. Say, Lord, I'm open to what you have to say. Katakan, Tuhan, aku terbuka. Tell Him my ears are open. Telingaku terbuka, Tuhan. My heart is open. Hatiku terbuka, My Tuhan. mind is open. Pikiranku terbuka. My spirit is open Rohku terbuka. to whatever you're saying. Untuk apapun firman-Mu. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Good morning, Bali. Praise Selamat God. pagi, Bali. Hallelujah. It is so good to be in this country. I've been to Indonesia several times, Saya sudah ke Indonesia beberapa kali. but every time I come, they tell me, have you been to Bali? Have you been to Setiap Bali? kali ke Indonesia selalu ditanya, sudah ke Bali belum? Bali has become one of those places all over the world that people are knowing. Bali sudah terkenal di seluruh dunia. I think it's because it's easy to pronounce for most people. Hallelujah. It only has a Mungkin few letters. karena gampang diucapkan. Compared to Bali. other places in Indonesia, we can all remember Bali and say Bali. Dibandingkan kota lain, misalnya yang lebih susah ya. But I believe the Spirit of God is in this place and He's drawn the nations Tapi saya to percaya here. karena ada hadirat They Tuhan di think they're tempat coming ini, here for maka one orang reason. datang ke Bali. But maybe God is bringing them for another reason. Dan Tuhan akan membawa mereka untuk maksud-maksud yang lebih baik. I've been excited to be here with you. Sungguh saya bergairah pagi hari ini bersama Pastor saudara. Tim and I were fellowshipping up at Jakarta at the E21 conference. Saya berfellowship dan bertemu dengan Pak Arifin kemarin di Jakarta. And I was just telling him how excited I was to be here Dan with you saya katakan today. pada Pak Arifin, saya sangat senang bisa ke Bali. I'm going to share a word with you today that I believe will transform the way you think about living your life. Saya akan bagikan satu firman Tuhan yang saya percaya akan mentransformasi hidup I saudara. believe if you listen today to what the Lord is going to speak to us, it will shift your thinking. Saya percaya bahwa ketika saya sampaikan pesan ini akan merubah It will pola shift berpikir. your understanding. Akan merubah pemahaman saudara. And it will shift the way that you live your life. Dan akan merubah cara hidup saudara. And I want to talk to you today about how to live a more transformational life. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana hidup yang bertransformasi. And so today we're going to talk about living from the inside out. Yaitu hidup dari dalam memancar keluar. Living from the inside out. Hidup dari dalam yang memancar keluar.
God has called you and I as believers to not be conformed to the world but be transformed. Tuhan memanggil kita sebagai anak Tuhan untuk tidak berubah seperti dunia ini, tetapi berubah dari dalam. I believe conformation is when you allow your outside world to become all the things on your inside world. Konformasi itu adalah perubahan yang diizinkan dari luar untuk merubah kita. That all your thinking and all your feelings and all your beliefs are based on your outside world. That's Cara what your berpikir, inside cara world is. merasakan, cara melihat dunia dari sisi dunia. But transformational living is when your inside world becomes your outside world. Tetapi hidup yang bertransformasi adalah hidup yang dari dalam keluar. When your world is driven not by what's around you, but driven from what is within you. Ketika kehidupan kita bukan disetir oleh apa yang ada di luar kita, tetapi apa yang ada dari And dalam I see a kita. lot of believers who continue to live a life from the outside in. Saya melihat banyak orang percaya yang hidup karena dikendalikan sesuatu dari luar. Instead of realizing and understanding what it means to live a life from the inside out. Bukannya mengerti bahwa hidup kita harus dikendalikan dari dalam. For many years I lived my life that way early as a Christian. Dulu awal-awal saya orang Kristen, saya hidup seperti itu. I was born again. Saya udah lahir I baru. was filled with the Spirit of Saya sudah God. dipenuhi Roh Kudus. My life had experienced change, Hidup saya berubah. but my life was still very much directed by what went on around me. Tapi hidup saya masih banyak dikendalikan oleh hal-hal di luar. My thoughts and beliefs were molded and shaped by the world around me. Pemikiran saya dibentuk oleh pemikiran-pemikiran luar. My feelings were caused by what I was seeing or not seeing in the world around me. Perasaan saya dikendalikan oleh apa yang saya lihat dan apa How I yang tidak thought saya about lihat. myself was dictated by what I saw or what I heard around me. Bagaimana saya memandang diri saya itu dikendalikan oleh apa kata orang di And luar I sana. didn't really understand that God had called me to live a very different way. Saya belum mengerti bahwa Tuhan memanggil saya untuk hidup dengan cara yang sangat berbeda. And I was reading some of the scriptures I'm going to read to you today, but I didn't understand them in my life. Ketika saya baca ayat-ayat berikut ini, saya belum mengerti. And so I continued to live my life in the same old way, conforming to the world that was around me. Jadi waktu itu saya masih hidup dengan diubahkan dari luar. God has not called us to live an outside to inside life. Tuhan tidak mengizinkan hidup kita dikendalikan dari luar, He's called us to live an inside to outside tetapi life. dari dalam memancar keluar. The Apostle Paul says it this way in Galatians chapter 5. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 5, In verse 15 or 16 and 17 he starts off. ayat 16, He said, so I say, let the Holy Spirit guide your lives. maksudku ialah hiduplah oleh Roh. He said, let the Holy Spirit guide your life, Biar- and then you won't be doing what your sinful nature is desiring or wants. Biarkan hidupmu dipimpin oleh Roh supaya engkau tidak dikendalikan oleh nafsu duniawimu. He said the sinful nature wants to do evil, and that's exactly opposite of what the Spirit wants to do. Karena nafsu duniawi itu akan mengajak kita melakukan sesuatu yang sangat berbeda dengan kehendak He Allah. said, and the Spirit gives us desires that are opposite of what the sinful nature wants. Roh Allah itu memberikan keinginan yang sangat berbeda dengan keinginan dunia. He said these two forces are constantly fighting each other, Dua kekuatan ini terus-menerus berperang dalam kita. so that you're never free to carry out your good intentions. Sehingga kita tidak bisa melakukan kehendak Allah yang baik dalam hidup kita. He said you want to do good, Engkau ingin berbuat baik, but you're not free to be able to do good. tapi engkau tidak bisa He berbuat said baik. you do not have the power in yourself to be able to live this life. Engkau tidak punya kuasa dari dalam hidupmu sendiri untuk berbuat baik. He said you need to depend upon the Holy Spirit to Engkau live harus this life. bergantung kepada Roh Kudus. He said those who belong to Christ Jesus have nailed their passions and desires. Mereka yang hidup di dalam Kristus sudah mematikan, menyalibkan The passions and desires of the sinful nature, they've nailed them to the cross and crucified them there. nafsu duniawi mereka, sudah dipakukan di kayu salib. He said, since we are living by the Spirit, Karena kita hidup oleh Roh, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. marilah kita hidup dipimpin Roh dalam setiap bagian hidup kita. He is telling us here how to live our lives as believers. Dia sedang memberitahukan bagaimana cara kita hidup sebagai anak percaya.
He said there's two types of ways of living that are going to try to control your life. Ada dua gaya hidup yang akan selalu mengajak kita untuk berkonfrontasi. He said one is the outside form of living, which is going to try to control your life through the flesh and through the sinful nature. Kehidupan di luar kita akan berusaha mengendalikan kita lewat nafsu-nafsu kedagingan. It's going to try to give you desires from the outside. Memberikan keinginan-keinginan dari luar. It's going to try to give you thoughts from the outside. Memberikan pemikiran-pemikiran dari luar. It's going to try to give you feelings that come from the outside. Perasaan-perasaan dari luar. He said, but there's another work that's going on in your life. Tapi ada satu cara lain hidup kita. He said, and that's the work of the Holy Spirit in Dan itu you. adalah cara hidup Roh Kudus. And the Holy Spirit has certain kind of desires. Roh Kudus punya keinginannya. And the Holy Spirit has certain kinds of thoughts and wisdom. Roh Kudus punya pemikirannya. And the Holy Spirit wants to give you certain kinds of feelings. Dan Roh Kudus bisa memberikan perasaannya. He said, and the problem is your life is constantly being torn between these two. Problem kita adalah kita selalu ditarik oleh dua arah ini. He said, so what you must learn to do is live and walk in the Spirit. Jadi kita harus belajar hidup dipimpin Roh. And let the Holy Spirit live in you from the inside out. Dan izinkan Roh Kudus memberikan hidup kita dari dalam keluar. I want to help us understand today what this looks like. Saya akan memberikan satu gambaran untuk So the membantu. first thing I want you to understand is that you were created by God to live from the inside out. Poin yang pertama, Anda diciptakan oleh Tuhan untuk hidup dari luar ke dalam. Dari dalam keluar. We were not originally created to live life like we're living it now. Kita tidak diciptakan seperti cara hidup kita sekarang di dunia. We are originally created to live life a very different way than the natural world lives life now. Kita didesain untuk sesuatu cara hidup yang sangat berbeda. We were created to live life from the inside out. Kita diciptakan untuk gaya hidup dari dalam keluar. Two scriptures in Genesis that'll help us to understand this. Dua ayat dalam Kejadian akan membantu kita. Genesis chapter 1 verse 27. Kejadian 1 ayat 27. He said, so God created human beings in His own image. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya sendiri. Everyone say His image. Katakan gambarnya sendiri. Amen. We were created in His image. In the image of God, He created them. Kita diciptakan dalam gambar Allah sendiri. Male and female, He created them. Laki-laki dan perempuan diciptakan. And then in Genesis chapter 2 verse 7. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. It says the Lord God formed man from the dust of the ground. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. He breathed a breath of life into man. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. And man became a living being or a living person. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. God breathed life into man. Tuhan menghembuskan nafas hidupnya. The life that God intended for us to live was a life that God breathed into us. Hidup yang Tuhan mau itu sudah dihembuskan dalam hidup kita. It was a life that's supposed to come from the inside, not the outside. Dan itu harus timbul dari dalam, bukan and we dari were luar. Created to live that way. Karena kita diciptakan sesuai gambar itu. Now I want to show you an illustration that'll better help us to understand this. Saya akan memberikan ilustrasi untuk membantu kita memahami. So I need 3 volunteers that'll come up here on the stage and help me. You don't have to know anything or know how to do anything. You're just going to assist me. Saya perlu bantuan 3 orang volunteer untuk membantu saya naik ke atas. Pria wanita. So quickly 3 people. It can be male or female. Pria wanita, gemuk, kurus, tinggi, pendek. 3 orang. Amen. I saw a leader there that flagged the other leaders. There you go. One more. Kurang 1. Amen. Maybe I got the number. 3 in America means this number. We have 2. We need 1 more. Kurang 1. Ya. Praise the Lord. Hallelujah. So, gentlemen, would you stand right here? 1, 2, 3. Praise the Lord. Whoa, yeah. So right here, right here, right here. Okay. Now I want to show you how God created you and I and how He created us to live. Saya tunjukkan bagaimana Allah menciptakan kita manusia. The Bible said that God took a body that He had formed of the earth. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah.
And God breathed into that man into a spirit. Dan Tuhan menghembuskan nafasnya And the untuk menjadi roh Spirit hidup. of God came into man. Roh Tuhan tuh masuk dalam manusia. And then that man became this living being, this animated soul is what it means. Maka manusia itu memiliki jiwa. So man is a spirit Manusia itu adalah roh, that has a soul, punya jiwa, which is the mind, the will, and the emotions, pikiran, perasaan, dan kehendak. and lives inside of a body. Hidup di dalam tubuh. A spirit Roh who has a soul yang punya and jiwa lives inside of a body. dan hidup di dalam That's the tubuh. way God created man. Itulah manusia diciptakan. And man had fellowship with God in the spirit. Dan Tuhan berfellowship dengan manusia dalam roh. Man's spirit was alive because God breathed life into the spirit. Roh manusia hidup karena Tuhan menghembuskan And roh. God was the one that spoke into man's spirit. Tuhan berfirman kepada roh manusia. The thoughts came from God. Pikirannya datang dari Tuhan. The desires came from God. Keinginannya datang dari The Tuhan. feelings came from God. Perasaannya datang dari Tuhan. And so God begins to speak to Adam and Eve when Allah they're mulai spiritually alive. Berbincang dengan Adam dan Hawa. And he said, I've created you in my own image. Aku ciptakan kau dalam rupaku sendiri. You're like me, you're created in my image. Engkau adalah serupa dengan aku. And I've given you dominion over all of the earth. Aku berikan kuasa atas bumi ini. I'll provide everything you need. Aku sediakan semuanya. This is who you are. Inilah engkau. This is, he put desires into them. Ada keinginan dalam hidupnya. And man had fellowship with God. Dan manusia berfellowship They dengan drew Tuhan. their life from God. Dan ada kehidupan. So God would speak into their spirit. Tuhan berfirman pada roh manusia. The mind, will, and emotions would process the thoughts and desires that God had given them. Jiwa dalam pikirannya akan memproses apa yang dikatakan Tuhan. And then the body would just be an instrument that would live out the will of God in the Dan earth. tubuh manusia itu menjadi instrumen untuk melakukan kehendak Tuhan. Just a tool to carry out God's purpose. Ini menjadi alat untuk melakukan kehendak Tuhan. And so man lived from the inside out. Manusia hidup dari dalam keluar. Their living was from the spirit outward, from the inside out. Hidup dari dalam roh menuju keluar. But then the devil entered the picture. Tetapi iblis And merusak. sin entered the picture. Dosa merusak. And now man learned there's a different way to live. Dan manusia belajar bahwa ada cara hidup yang lain. Now you can live from the outside in. Sekarang bisa hidup dari luar ke So dalam. now the devil come and begin to introduce thoughts from the outside. Iblis mulai memperkenalkan cara hidup dari luar. Desires from the outside. Keinginan dari luar. Feelings from the outside. Perasaan dari luar. So the devil comes to Eve and he tempts Iblis her. datang kepada Hawa. He said, you see that tree of that knowledge of good and evil? Kamu lihat gak pohon pengetahuan baik dan jahat? God doesn't want you to eat of it. Tuhan gak mau kamu makan pohon itu. Because when you eat of it, you're going to become like God. Karena ketika kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Tuhan. He said, if you eat that tree, you'll become like God. Kalau kamu makan dari buah itu, kamu akan seperti Tuhan. Wait a minute. Tunggu dulu. God had already told her she was like God. Tadi sudah diberitahu bahwa God engkau already said sudah you're created in my seperti Tuhan. image. Karena aku God diciptakan had already told serupa. her from the inside out. Sudah diberitahu dari dalam bahwa engkau serupa Now he Tuhan. introduces something from the outside in. Sekarang iblis memperkenalkan bahwa dari luar, And now he said, you're not really what God said you are. You can become this by your sebetulnya own will. kamu tidak seperti yang Tuhan bilang. Kamu bisa jadi seperti ini. And he tempted her to become something that God already said she was. Dan iblis menggoda Hawa untuk menjadi sesuatu yang sebetulnya sudah And he dimiliki. tempted her from the outside in. Karena godaan itu dari luar. He said, look at the tree. Lihat Look at the fruit. pohon buah itu. And her flesh eyes were opened up. Maka mata jasmaninya mulai melihat. And she didn't listen to her faith eyes. Dan dia tidak lagi melihat dengan mata iman. She started living by her flesh eyes. Dia mulai melihat dengan mata jasmani. And the Bible said she saw it, she looked at it. Alkitab berkata Hawa melihat. And she desired it. Dan dia mengingininya. Now a desire comes from the outside. Sekarang keinginan itu datang dari luar. Instead of the desires of God coming from the heart, Bukannya dari dalam Tuhan. now what man desired came from the world that was around them. Sekarang That gave keinginan them their manusia datang desires. dari luar. And instead of their desires coming through the spirit, Bukannya datang dari roh. now their desires come through the flesh. Tetapi sekarang melalui daging.
The Bible said she took it. Alkitab berkata dia mengambilnya. God didn't create us to be takers, He created us to be givers. Tuhan ciptakan kita bukan menjadi pengambil tetapi God pemberi. had created her to be a giver. Tuhan ciptakan kita untuk menjadi God pemberi. said, give and it shall be given unto you. Berilah maka akan dikembalikan God kepadamu. said, I will supply you. Tuhan berkata aku akan supply God engkau. said, I've given you all of this garden and everything you Aku need. sudah berikan taman ini untuk kebutuhanmu. But now she was tempted to live from the outside in. And so instead of being a giver, she became a taker. Tapi sekarang iblis sudah menggoda dia untuk menjadi pengambil, bukan She tried to pemberi. get ahead in life by taking now. Sekarang dia mulai hidup dengan cara mengambil. She said she took it and she ate of it. Dikatakan dia ambil buah itu dan dimakannya. And when she ate of it, she spiritually died. Dan ketika dia makan, maka secara roh dia mati. That means the Spirit of God, the spirit part of her, Artinya bagian dari rohnya could no longer commune with God. tidak lagi bisa berkomunikasi dengan roh Tuhan. She could no longer hear God's desires. Dia tidak bisa lagi mendengar maunya Tuhan. She no longer got her thoughts from God. Tidak bisa lagi mendengar pikirannya Tuhan. She no longer got her feelings from God. Tidak lagi bisa merasakan perasaannya Tuhan. She was spiritually dead. Secara roh dia So mati. now, where is she going to get her desires from? Bagaimana dia mendapatkan keinginannya Where's sekarang? she going to get her thoughts from? Dari mana? Dari pikirannya. Where's she going to get her feelings from? Dari mana dia mendapatkan perasaannya? From outside in, Dari luar, from the flesh. dari daging. And so now the flesh is going to control the desire. Sekarang daging itu akan mengontrol. The flesh is going to control the thoughts. Daging akan mengontrol cara berpikir. The flesh is going to control the feelings. Daging akan mengontrol perasaan. And so the mind and the will and the emotions, Maka pikiran, perasaan, kehendak manusia instead of being informed and processing from the spirit, bukannya diproses dari dalam roh, now the mind, the will, and the emotions are going to process from the sekarang mereka flesh. akan memproses dari daging. Paul said, but here's what happened to us. Paulus berkata, Jesus Christ came. Yesus Kristus datang. Jesus died on the cross. Yesus mati di kayu salib. Jesus forgave us of our sins. Yesus mengampuni And we segala were dosa born kita. again of the Dan Spirit. kita hidup lagi And dalam so now roh. the Spirit of God is alive inside Sekarang of roh us. Tuhan hidup lagi dalam Our kita. spirit man is alive. Roh manusia hidup So lagi. now God can give us His desires of our heart again. Sehingga Tuhan bisa memberikan, God can menyatakan give us kemauannya thoughts lagi. again. Bisa memberikan God pikirannya can lagi. give us wisdom again. Hikmat Tuhan. Our faith eyes are opened again. Mata iman kita terbuka lagi. And now we can hear God and God can lead and direct our lives. Sekarang Tuhan bisa berfirman dan kita bisa mendengar. So Paul told the Galatians there, Paul berkata dalam Galatia, he said the problem is the Spirit wants to lead your life, roh itu ingin memimpin hidup kita. but you've been used to living your life led by the flesh. Tapi engkau sudah terbiasa hidup dalam daging. So you've been used to living an outside-in life. Engkau sudah terbiasa hidup dari luar menuju And ke dalam. God is trying to do an inside-out life. Ketika Tuhan sedang mau memberikan hidup dari dalam And keluar, the outside-in life battles against the inside-out life. maka keinginan dari luar itu akan berperang He dengan said, keinginan dari dalam. the flesh, because of its sinful nature, has one kind of desire. Daging karena dia dari dunia hanya punya satu keinginan. And he said the Holy Spirit has a different kind of desire. Roh Kudus punya keinginan yang lain. And so now we have this battle in our soul, our mind, our will, and our emotions. Maka terjadi peperangan di dalam jiwa, He pikiran, said you're perasaan never kita. free to do the right thing Aku because tidak lagi you're torn bebas between these two melakukan apa yang things. diperintahkan Tuhan. He said, so what is the answer? Jadi bagaimana? The answer to learn is to quit living by the flesh Paulus berkata, stop hidup oleh daging and to start living by the Spirit in every area of dan your life. mulailah hidup oleh roh dalam setiap area hidupmu. The Bible said we don't walk by sight, we walk by faith. Alkitab berkata kita tidak hidup karena melihat, tetapi karena percaya. Elijah the prophet was in the nation of Israel when there was a drought. Elia hidup ketika masa kering. And while he was praying, he heard the sound of the abundance of rain down inside of his spirit. Dan ketika dia berdoa, dia bisa mendengar dalam rohnya ada suara deru air hujan. The more he prayed, the Spirit of God kept telling him, it's about to rain, it's about to Semakin dia rain. berdoa, semakin dia mendengar suara deru hujan. So he calls his servant in there and he said, come here, I want you to go outside and see if you can see a rain Maka cloud. dia panggil hambanya dan dia berkata, coba lihat apakah ada awan di sana. In other words, he said, I know what I'm hearing in the Spirit. I want you to go see if with your flesh you can see it. Dengan kata lain, dia berkata, secara roh aku mendengar, tetapi aku ingin engkau membuktikannya dengan daging.
He said, my faith eyes are telling me it's about to rain. Mata imanku berkata akan segera hujan, And so the servant goes outside. maka bujangnya He segera looks keluar. up in the sky. Dia lihat ke langit, He comes back in and said, dia kembali dan berkata, there's nothing in the sky. gak ada apa-apa tuh, There's no sign of rain. gak ada tanda hujan. The prophet said, no, I know what I'm hearing down in my spirit. Elia berkata, di dalam roh aku My merasakan. faith eyes are saying it's about to rain. Mata imanku berkata akan segera hujan. Go look and see if you can see it. Lihat, keluar lagi. 7 times he went in and out and never saw it. 7 kali dia masuk dan But keluar. the Bible said on the 7th time, Dan Alkitab berkata di when he kala went out and ke-7, he looked up, ketika dia lihat, he didn't look with his flesh eyes, he looked with his faith eyes this dia bukan time. hanya melihat dengan mata And he jasmani, come tapi juga back dengan in mata and he iman. said, I see a cloud about the size of a man's hand. Dia melihat, aku melihat awan sekepalan tangan manusia. And Elijah told Ahab, the wicked king, you better get your chariots out of here. It's about to rain. Dan Elia Praise berkata God. kepada Ahab, kamu lebih baik cepat-cepat karena akan segera hujan. You see, when we live by the Spirit, there will be things we don't see in the natural. Ketika kita hidup dengan mata iman, kadang-kadang kita tidak We melihat dengan can't mata be led jasmani. by the natural things in the natural Tetapi life. jangan hidup dengan mata We are the jasmani. children of the living Kita God. adalah anak-anak Allah We yang have hidup. been filled with the Spirit of God. Kita hidup dengan Roh Kudus. God wants us to live from the inside out, Hidup dari dalam keluar. not like the rest of the world from the outside Bukan in. dunia yang hidup Thank dari you, luar ke gentlemen. dalam. Thank you. Kita beri tepuk tangan untuk ketiga aktor kita. So when God created you, He created you to be able to live that way. Ketika Tuhan ciptakan kita, Tuhan memampukan kita hidup dari dalam keluar. You can live this way. Anda bisa hidup dengan cara ini. The second thing I want you to know and understand today, Poin kedua, is not only were you created to live this way, bukan hanya Anda diciptakan, but you are also designed to be able to live from the inside out. tetapi Tuhan juga mendesain Anda untuk hidup dari dalam keluar. God has actually designed you in a way that can hear His Spirit, obey His Spirit, and live that out. Tuhan mendesain kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan dan mematuhi firman Tuhan. Paul says it this way in Ephesians chapter 3, Di dalam Efesus verse 16 through 20. Ephesians 3, verse 16 through 20. Efesus 3 ayat 16. Listen to what he says about the Holy Spirit in our life. Baca apa yang katakan Rasul Paulus tentang Roh Kudus. And the difference the Holy Spirit makes in how we live our life and how we're designed to be able to live our life. Itulah cara Tuhan mendesain gaya hidup kita. He said, I pray that from God's glorious and limited riches, Itulah sebabnya aku berdoa kepada Bapa that He will empower you with inner strength through His Spirit. supaya Dia menguatkan kamu lihat hidupnya di dalam roh, Then Christ, who He also said is your real life, dan Kristus yang adalah hidupmu yang sejati. in Colossians He tells them that their real life was hidden in Christ Di Jesus. dalam Kolose dikatakan hidupmu yang sejati adalah hidup di dalam Kristus. The world and the life we live in the world is a fake life. That's why everybody's fake. Hidup di dalam dunia ini adalah hidup yang palsu, karena itu banyak orang palsu di dunia ini. He said our real life is hidden in Christ Jesus. Tetapi hidup kita yang sejati tersembunyi di dalam He said then Kristus. Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Izinkan Kristus membuat rumah di dalam Your roots hatimu, are going to grow down into God's love. supaya hidupmu berakar di And dalam going to keep Kristus. you strong. Dia akan membuat kau kuat, And may you have the power to be able to understand. sehingga Dia akan memampukan kamu mengerti. He said that your understanding is going to come from God from the inside out, not the outside in. Pengertian kita harusnya datang dari dalam, bukan dari dunia. That you would have the power to understand as all God's people should. Supaya kita mengerti bagaimana cara hidup yang dimau Tuhan. Just how wide and long and high and deep God's love is for you. Betapa lebar, dalam, tinggi kasih Tuhan kepada He kita. said, may you experience the love of Christ. Supaya engkau mengalami pengalaman dalam Kristus. Look at these words. He said, then you will be made complete Sehingga kamu akan dibuat komplit in all of the fullness of life and power di dalam hidup yang penuh that comes from God.
di dalam seluruh kepenuhan He Allah. said, when the Holy Spirit is in you, Ketika Roh Kudus di your dalammu, life is designed to be complete and to have everything you need to live what God wants for you. hidupmu didesain untuk mengalami kepenuhan dan mengalami semua yang He diperlukan. said, you have the fullness of life Engkau mengalami hidup yang penuh that comes from God. yang datangnya dari Tuhan. And look at how he said this life is going to show up and what it's going to do in you. Dan apa yang akan terjadi? He said, now all glory to God who is able, Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh through this mighty power at work within you, lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan, to accomplish infinitely more than you could ask or seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Paul said there is a power through the Holy Spirit that is working inside your life. Paulus berkata ada kuasa yang bekerja di dalam hidup kita. And that power not only gives you the ability to see something, it gives you the ability to bring it to pass in your life. Kemampuan itu bukan hanya memberikan kita kemampuan untuk melihat, tetapi juga untuk menjadikan itu tergenapi dalam hidup It kita. doesn't just give you the ability to know something, it gives you the ability to apply and live that in your life. Bukan hanya memberikan kita kemampuan untuk tahu, tetapi juga untuk melakukannya. Every one of us, if we're in Christ, have the Holy Spirit living inside of us to lead, guide, and direct our life. Setiap kita yang percaya kepada Kristus diberikan Roh Kudus untuk dipimpin hidup kita. Now I pray that you would be filled with the Spirit, Dan kau akan dipenuhi dengan Roh so that the Kudus. Spirit would take over every part of your life. Supaya Roh Kudus mengambil alih setiap But bagian. even if you're not yet filled with the Spirit, the Holy Spirit is still inside of you to lead, guide, and direct your life. Kalaupun Anda belum dipenuhi Roh Kudus, ada Roh Kudus yang tetap akan memimpin hidupmu. You're not designed to live life from the outside in. Anda tidak didesain untuk hidup dari luar, You're designed as a believer to live life from the inside out. tetapi Anda didesain untuk hidup dari dalam, mengalir keluar. You're not designed to get your feelings and emotions from out there. Anda tidak didesain untuk mengalami pengalaman dari luar sana, You're designed to get your feelings from God. tapi untuk mendapatkan perasaan dari dalam Tuhan. You're not designed like a dog to go with the desires of your flesh. Anda tidak didesain seperti anjing yang dipimpin oleh daging. You're designed by God for Him to put desires in your heart, and those desires lead and guide you with vision in your life. Tetapi Tuhan memberikan rohnya untuk memimpin kita menurut keinginannya. You're not designed to get all of your knowledge and intellect from the books and the schools and the world around you. Anda tidak didesain untuk mendapat pengetahuan intelektual dari buku-buku di luar sana. He said you're designed to be able to get understanding from the Holy Spirit. Tetapi Anda didesain untuk mendapatkan pemahaman dari Roh Kudus. You don't need a theological degree to be led by the Spirit of God. Anda tidak perlu gelar teologi untuk dipimpin You Roh just need an Kudus. open heart and a willingness to be obedient. Anda hanya perlu hati yang terbuka You don't dan have to be a ketaatan. certain age. Anda tidak perlu umur tertentu You don't have to have a certain economic status. atau status ekonomi tertentu. The Holy Spirit of God inside of you Roh Kudus yang di dalam kita can do great and mighty things bisa through melakukan your hal-hal yang luar biasa. if you will let the Holy Spirit direct your life. Kalau Anda mengizinkan Roh Kudus Now memimpin. the third thing I want to share with you today is this. Hal yang ketiga, Not only you're created to live an inside out life, bukan hanya Anda diciptakan and you're designed by God to be able to live that inside dan out life, didesain untuk hidup dari dalam keluar. by Him putting His Spirit inside of you that designs you to be able to live that way, Tuhan tempatkan rohnya di dalam saudara untuk Anda hidup. but you're also empowered to be able to live from Tetapi the yang inside ketiga out. adalah Anda juga dimampukan untuk And hidup dari dalam keluar. In other words, you're empowered for this not to just to be a theory or a theological doctrine. Artinya ini bukan hanya sekedar teori atau ajaran doktrin. You're empowered for it to be reality in your life, to actually work and operate through your life. Tetapi Anda semua akan dimampukan untuk hidup dengan gaya hidup seperti ini. Here's what Jesus said in the book of John, Ini yang dikatakan Yesus di dalam kitab Yohanes. chapter 7, verse 37 through 39. Pasal 7 ayat 37. Let me give you the context of where Jesus is at before I tell you what He said. Saya berikan konteks apa yang dikatakan Yesus ini. So they're having one of their many festivals and parties and celebrations in Jerusalem. Ada begitu banyak perayaan di Yerusalem. And a part of this particular festival is that the priests will gather their people and they will gather around a fountain that is there, a spring that is there in Jerusalem.
pada puncak perayaan, maka para imam akan mengumpulkan umat Tuhan untuk melihat mata air yang diberikan Tuhan kepada mereka. And Jerusalem doesn't have any natural water sources, so water had to be brought from the outside in. Yerusalem tidak punya mata air dari tempat mereka sendiri, sehingga mereka harus mengimpor dari tempat They lain. had to create aqueducts and stuff to bring water into the city. Mereka harus menciptakan dam dan bendungan supaya air itu bisa masuk But ke this dalam was tempat one mereka. spring that God had put in that city, which natural fresh water came from. Dan ada mata air yang bisa keluar dari tempat itu. And so the priests would talk about how God had put this fountain, and they would celebrate in this festival how God had given them water from the Maka ground. imam akan mengumpulkan para umatnya dan berkata, mari kita bersyukur untuk mata air ini. And so while they're celebrating that, Jesus and his disciples walk into that festival. Ketika mereka sedang merayakan itu, Yesus dengan murid-muridnya masuk. And the Bible said this is what happened. Dan Alkitab berkata, Said on the last day, the climax of the festival, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan, Jesus stood up and shouted to the crowds. Yesus berdiri dan berseru, He said, anyone who is thirsty, come to me. barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. The only prerequisite for coming to God is that you be thirsty. Satu-satunya persyaratan untuk kita datang kepada Tuhan adalah kita haus. You don't have to be holy or perfect. Tidak perlu Anda orang kudus atau orang yang perfect. You don't have to have it all together. Anda tidak perlu jadi orang yang hebat. You just have to be thirsty. Anda hanya perlu haus. He said, whoever's thirsty, come to me. Barang siapa haus, datanglah. He said, anyone who believes in me may come and drink. Barang siapa percaya, He baiklah ia said, datang but dan I'm minum. not talking about drinking from this well. Bukan minum dari air ini, He said, the scripture declares, tapi Alkitab berkata, rivers of living water will flow out of your heart. air itu akan mengalir dari dalam hatimu. And it said, when he said rivers of living water, he was talking about the Holy Spirit. Ketika Yesus berkata sungai dari dalam Which had hatimu, dia not sedang yet berkata come. Roh Kudus yang pada saat itu belum diberikan. Jesus was telling them, when God comes into your life, Yesus sedang berkata, kalau Tuhan kau izinkan masuk dalam your hatimu, life does not get fed and watered from the outside. hidupmu tidak akan dipenuhi dengan air dari luar. Your life gets fed and watered from the inside. Tetapi hidupmu akan dipenuhi air dari Your dalam. peace comes from the inside. Damai sejahteramu keluar Your dari joy dalam. comes from the inside. Sukacitamu datang dari Your dalam. vision comes from the inside. Visimu datang dari Your dalam. identity comes from the inside. Identitas hidupmu datang dari He said dalam. it's like a river of living water Ini adalah inside of seperti you. sungai yang mengalir keluar. He said you won't have to look anymore for the world to fulfill your thirst or your hunger, because inside the Holy Spirit Engkau tidak perlu lagi mencari dari luar sana, karena dari dalam ada Roh Kudus yang memenuhi, will give you what you need to live the akan life. mencukupi dan memuaskan. You and I are empowered with the Holy Spirit of God. Kita semua dimampukan dengan We're Roh Kudus. empowered with the Spirit of God just like that river of living water. Kita dimampukan oleh Roh Kudus seperti aliran sungai itu. So it means now you and I don't need to look to our flesh to give us desires. We need to look to the Spirit to give us desires in our heart. Artinya kita tidak perlu lagi melihat secara kedagingan, tapi kita melihat dalam roh Jesus kita. said the living water would come from your heart. It would be a fountain from your heart. Yesus berkata air hidup itu dari dalam hatimu, Not dari from your dalam, head, bukan dari not kepalamu, from your hand, bukan dari tanganmu, from your heart. tapi dari hatimu. He will give you the desires of your heart. Dia akan memberikan keinginan hatimu. He will put His Spirit in your heart. Dia akan memberikan rohnya di dalam That means in hatimu. your spirit, the innermost part of your inner man. Artinya roh itu yang menjadi bagian paling penting dari God hidup. in His Spirit. Allah dan rohnya. We don't need desires that come from the outside. Kita tidak perlu keinginan yang berasal dari dunia. We don't need to get all of our thoughts and all of our thinking from the world around us. Kita tidak perlu pemikiran-pemikiran dari dunia. We don't need to get all of our beliefs from the world around us. Kita tidak perlu pemikiran-pemikiran ide dari dunia. We don't need to get our feelings about who we are or what we can do by the world around us. Kita tidak perlu mendapatkan pengakuan akan perasaan kita dari dunia. We're born again. Karena kita lahir baru. The Spirit of God lives in us. Roh Kudus hidup dalam kita.
God wants us to live from the inside out. Tuhan mau kita hidup dari dalam God keluar. once again wants to speak desires into your heart. Tuhan ingin sekali lagi memberitahukan God wants to keinginan-keinginannya. speak His thoughts into your heart. Tuhan rindu memberitahukan God wants to keinginan-keinginannya. give you ideas into your heart. Tuhan rindu memberikan ide-idenya. God wants to break the temptations that the flesh are trying to lead you in. Tuhan ingin mematahkan godaan-godaan dari dunia itu. And God wants to drive with desires from the inside. Dan Tuhan ingin memberikan keinginan hati itu dari dalam. God wants to give you thoughts Tuhan ingin memberikan pikiran-pikiran from the inside. dari dalam. I was down in Mexico, the country of Mexico, many years ago. Beberapa tahun yang lalu saya di Meksiko. And we went down there to preach and do some ministry. Dan ketika itu kami sedang melayani dan berkhotbah. And there was a group of pastors that I wanted to connect with and meet with. Ada beberapa pendeta yang saya ingin kenal. The problem is I forgot the roads that lead us to their village and where they live. Tapi saya lupa jalanan yang membawa saya ke pendeta itu. I didn't have any address, I didn't have any phone numbers. Saya nggak punya alamat, saya nggak punya nomor telepon. It was me and another brother and he's a missionary to Mexico. Saya berdua dengan seorang saudara misionari juga. And we were thinking, what are we going to do? How are we going to find these men? We don't even know where to begin to find Dan them. saya berdiskusi gimana caranya menemukan pendeta-pendeta itu. Kita nggak ada data sama sekali. And I felt like God's Spirit said, get in the car and begin to drive. Dan saya merasa bahwa Tuhan berkata, masuk mobil, mulai mengendara. And He said, when I tell you to turn, I want you to turn. Ketika aku beritahu belok, belok. And at first I thought, oh, that's kind of strange. Ini kok aneh ya. But I remember God reminded me what He had told Isaiah, that I will be behind you saying this is the way to walk in, turn to the left or turn to the right. Tapi saya ingat firman Tuhan di dalam kitab Yesaya yang mengatakan bahwa berjalanlah di depanku, aku akan memberitahukan kapan kamu harus belok kanan, kapan kamu harus belok So the kiri. missionary friend said, I'll do the driving. Misionarinya berkata, ya aku yang mengemudi, And you do the listening to the Holy Spirit. kamu yang mendengarkan suara Roh Kudus. So he's driving with his faith eyes. Dia mengemudi, his flesh eyes open. dia mengemudi dengan mata jasmani. And I'm over here in my faith eyes trying to hear the voice of God. Saya dengan mata iman berusaha mendengarkan Roh. So we're driving and the Lord said, turn right. Ketika mengemudi, Roh Kudus berkata belok kanan. So we turned right. Jadi kami belok kanan. Drove a little further and the Holy Spirit said, turn left. Setelah beberapa jauh belok kiri. We turned left. Kita belok kiri. And I said, Holy Spirit, I hope I'm hearing from you. Roh Kudus semoga ini Or benar we're ya. going to be lost somewhere in Mexico. Kalau enggak ini tambah tersesat di Meksiko. So a couple of other times he told me to turn. Setelah beberapa kali belok kanan, belok kiri, And all of a sudden we were in traffic. tiba-tiba ada lalu lintas yang padat. So our car was stopped in traffic. Dan kita terjebak di kemacetan. And we were stopped behind a bus. Dan kami berhenti di belakang bus. And all of a sudden those three pastors walked off that bus. Tiba-tiba 3 pendeta itu turun They dari were bus. on that bus. Mereka ada di bus And they itu. got off that bus. Dan mereka turun dari bus itu. Right in front of where we were. Tepat di depan mobil kami. I realized that day, Saya sadar hari itu, I don't listen to the Holy Spirit enough in my life. saya kurang mendengar suara Roh Kudus. I don't depend upon the Holy Spirit enough Saya in my life. kurang bergantung kepada Roh Kudus. My grandmother was the only believer in my family. Nenek saya adalah satu-satunya orang percaya pada saat itu. My grandmother loved God and prayed and prayed and prayed for us. Nenek saya sangat suka berdoa dan mendoakan kami semua. When I was a little boy growing up, my grandmother used to tell me, you're going to be a preacher. Ketika saya masih kecil, saya ingat nenek saya berkata, kamu akan jadi pengkhotbah. I used to say, Grandma, I don't even go to church. I'm not even a Christian. I'm going to be a doctor. I'm not going to be a preacher. Nek, aku ini nggak pernah ke gereja, jangankan jadi pengkhotbah. Ke gereja aja enggak, aku kepingin jadi dokter. I was going to med school. Saya kepingin jadi dokter. God and I wrestled. Dan saya dan Tuhan berdiskusi. And God won and I went into the ministry. Apa yang Tuhan mau adalah saya masuk pelayanan. My grandmother knew what she was talking about. Nenek saya tahu apa yang Tuhan mau. My grandmother didn't have an education. Nenek saya nggak punya pendidikan, She didn't have a degree. nggak punya gelar, My grandmother lived in a small house. hidup di rumah yang sederhana, She wore very simple dresses. bajunya sangat sederhana, She only had a couple of pairs of shoes. sepatunya nggak banyak. But when I wanted to hear God,
Tetapi ketika rindu I mendengar, knew that my grandmother knew how to hear the voice of God. saya tahu nenek saya bisa mendengar dari Roh And I would Kudus. depend upon my grandmother. Dan saya akan bergantung pada nenek saya. Because my grandmother didn't live life from the outside in. Karena nenek saya tidak hidup dari luar ke She dalam. didn't really care what people thought about her house. Dia tidak peduli apa kata orang tentang rumahnya. She didn't care what people thought about her dresses. Dia tidak peduli apa kata orang tentang bajunya. She didn't care what people thought about her shoes. Dia tidak peduli apa kata orang tentang sepatunya. My grandma cared that she followed Jesus. Tapi yang and the dia Holy peduli Spirit. adalah bahwa dia ikut Tuhan Yesus. I want you and I to realize today that we cannot live life from the outside in any longer. Saya rindu kita semua sadar bahwa kita jangan hidup dari luar ke dalam. We are filled with God's Spirit. We should be living life from the inside out. Kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kita harus hidup dari dalam God keluar. can change our desires and He can give us new desires. Tuhan bisa mengubah keinginan-keinginan kita. God can give us desires for Him that are so much stronger than the desires of temptation from the Tuhan bisa world. memberikan keinginan yang jauh lebih kuat daripada godaan-godaan dunia. God can speak to us the most simple terms. Tuhan bisa memakai istilah yang sangat sederhana. I didn't learn that day to listen to the voice of God, where to turn. I didn't learn that in theological school. Saya tidak belajar di sekolah teologi saya bagaimana belok kanan, belok kiri dipimpin I Roh didn't Kudus. learn that from one of my mentors who happened to be Oral Roberts at one time. Saya tidak belajar dari mentor saya, Pak Oral Robert. I didn't learn that from reading great books. Saya tidak belajar itu dari belajar buku-buku yang hebat, I learned that from my grandmother. tapi saya belajar dari nenek saya. I learned to follow Jesus, Bagaimana ikut Tuhan Yesus, to trust Jesus, percaya Tuhan Yesus, and that Jesus was in control of my life. dan bahwa Tuhan Yesus memegang kontrol Because atas hidup Jesus had saya. not left me alone. Dan Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan He had saya, put His Spirit inside of karena Dia sudah me. menaruh rohnya di dalam And saya. His Spirit would be leading me for the rest of my Dan roh life itu akan memimpin saya seumur hidup saya. if I was willing to listen. Kalau saya mau, I want you to stand with me mari right kita now. bangkit berdiri. I want you to stand with me and I want you to think about God in your life. Renungkan apa perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. I want you to think right now about all the things from the outside world that are trying to press in on you. Pikirkan apa hal-hal yang membuat pikiran Anda terdepresi dari dunia. The fear that is trying to come from the outside in. Rasa takut yang membebani pikiran saudara. The temptation that is trying to come from the outside in. Godaan-godaan dari luar yang berusaha mempengaruhi kita. The desire for all these things that is trying to come from the outside in. Keinginan-keinginan dunia yang berusaha mempengaruhi kita. The depression and the worry and the anxiety. Depresi, khawatir, ketakutan yang sedang membebani pikiran kita. I want you to think about the thoughts that are trying to torment you from the outside. Ketika kita mengalami pikiran-pikiran dari luar itu. And right now, I want us to pray that the Holy Spirit would break those things from Saya off akan your berdoa life. supaya Roh Kudus mematahkan I semua want to pikiran. pray that the life inside of you, Saya berdoa supaya hidup dari the dalam saudara. Spirit of God inside of you, Roh Kudus dari dalam would saudara break those things from off your life. akan mematahkan semua pikiran-pikiran dunia itu. So as we begin to worship right now, Kita mulai menyembah Tuhan. if you're here today and you feel that outside life trying to control you, Kalau Anda hadir pagi hari ini dan merasa bahwa ada banyak pikiran yang menekan saudara. if you realize you've been being led more by the outside life than the inside life, Anda sadar bahwa selama ini Anda terlalu banyak dipimpin oleh pikiran dari luar dan if the bukannya dari roh. outside life has been trying to tell you your dreams and visions that God has given you is not going to come to pass, Ada banyak pikiran yang mengatakan bahwa mimpi-mimpi dari Tuhan itu tidak akan terjadi. if your outside life is trying to fill you with fear and anxiety and worry, Ketika pikiran dari luar itu berusaha menakuti saudara. then I want you to lift your hands standing right there where you are. Saya mau berdoa untuk saudara. I want to lift your Angkat tanganmu. hands because I'm going to pray for people right now. Saya akan berdoa untuk tangan-tangan yang And as terangkat. you're standing right there lifting your hands, I'm going to pray for you right Saya now. berdoa untuk Anda yang mengangkat tangan Anda. And I'm going to pray that something change in your life right now. Supaya terjadi perubahan di I'm dalam going to hidup pray saudara. that the power of the Holy Spirit Supaya rise up kuasa inside Roh of you. Kudus bekerja. I'm going to pray that the power of the Holy Spirit break those things off your life. Kuasa Roh Kudus itu akan mematahkan I'm kuasa-kuasa going to pray dunia. that the power of the Holy Spirit begin to give you an inside out type living. Supaya Roh Kudus memberikan hidup yang dari In the dalam name keluar. of Jesus. Di dalam
dalam nama by the Yesus. power of the Holy Dengan Spirit. kuasa Roh Kudus. I speak over every life in this room. Aku katakan kepada setiap I speak orang, over my brothers and sisters with their hands raised. kepada setiap orang yang tangannya And I terangkat. rebuke everything trying to come against them in the name of Jesus. Aku usir setiap pikiran I dalam pray nama that Yesus. you would open up the eyes of their spirit right now. Supaya melihat dengan And that mata the eyes iman. of their spirit would overflow with joy. Mata iman yang penuh And sukacita. overflow with peace. Dengan damai sejahtera. And overflow with faith. Dengan iman. And overflow with love. Dengan kasih. And patience. And perseverance. Dan sukacita. Confidence. Kepercayaan diri. Courage. Keberanian. Would rise up inside of them right now. Akan bangkit dari dalam I hidup pray mereka. that temptations would be broken off of their life. Aku berdoa supaya setiap godaan itu I pray dipatahkan. that depression and anxiety would be broken off their life. Depresi, ketakutan dipatahkan. I pray that sadness would be broken off their life and replaced with joy. Kesedihan itu akan dipatahkan, digantikan dengan sukacita. I pray that their eyes would begin to see again the visions and the dreams of God. Mata mereka akan mulai melihat visi-visi dari Tuhan. And the doubts that have been holding that back would be broken right now by the Dan Holy Spirit. keraguan-keraguan itu akan dipatahkan dalam And nama that they would Yesus. begin to see into the Spirit. Mereka akan mulai melihat dalam roh. They would begin to see the things of the Spirit. Melihat dengan mata roh. They would begin to see the Spirit leading them. Roh akan memimpin hidup They would mereka. feel the Spirit leading them right now. Dan mereka merasakan pimpinan Tuhan. Lord, I pray right now that they would step into your Spirit. Supaya mereka hidup di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan. And that today, Hari ini they would be changed. mereka akan diubahkan. And they would begin living life from the inside out. Dan mereka mulai hidup dari Give them dalam. desires down keluar. inside of their heart. Keinginan-keinginan dari dalam hati mereka. Put the right kind of desires, Keinginan yang benar. the right kind of thoughts, Pikiran yang the benar. right kind of feelings Perasaan yang benar. that will lead, guide, and direct their life. Yang akan memimpin hidup In mereka dalam Tuhan. Jesus' name. Di dalam nama In Yesus. Jesus' name. Di Give the dalam Lord nama praise. Yesus. Kita beri Hallelujah. kemuliaan buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur? Bisa angkat tangannya, akan dilayani oleh para usher. Ada di tengah, ada di belakang. Kemudian apakah di kiri saya ada? Di kanan saya ada, Ibu satu. Di kanan Pak. Sebelah sana. Oke. Mari kita buka perlahan-lahan. Kita memperingati kematian Tuhan pada pagi hari ini. Kematiannya yang telah menebus kita, menyelamatkan kita, memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Sehingga tidak ada lagi hukuman dosa, tidak ada lagi upah dosa dalam hidup kita. Kita adalah milik sepenuhnya daripada Tuhan. Untuk itu firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal yang 11 ayat 23 sampai 25, demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya dan berkata, dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi di atas kepala kita ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan.
atas pemeliharaannya yang luar biasa dalam kehidupan kita, atas pembelaannya, atas penyertaannya, atas kuasanya yang bekerja di dalam kita. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Keselamatan yang kami peroleh itu luar biasa Tuhan, tidak bisa kami bayar dengan apapun juga. Kami sungguh berterima kasih. Kami mau akan tetap setia Tuhan di dalam Engkau. Kami akan mau tetap setia melayani-Mu sekali Yesus, selama-lamanya untuk Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi kami ucapkan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Mari kita berikan sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Living from the inside out. On behalf of the elders and then the leaders and all the congregation, we'd like to thank you, Pastor Ray Popam, the ministry and this place. May God bless you and your family abundantly. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah hari kedua ini. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia demi kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berimu damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah cucu-cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu. Dan apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Dan terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus mulai dari hari ini, esok, sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkati Tuhan, katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya. Happy Sunday. God bless you.